Tala Sobol Maidan, Jorawat Kumulong, Headquarters Building Area, Jorawat Delhi. Omo hai khlaiyoi jong separate state ni demand no jong base khlaiyoi orang kisawai mass gathering, ekabari state level gathering. Omo hai program jong activities khlai phayo. Daglaibo haino sini Central Executive Committee IPC ni decision by 2023 23 August state demand de abno jong palainai Delhi Jantar Mantar abno jong Tripura hasini lukurok jotono saimono IPC ataifroni simino ADC amsaino katal haste separate state hanoi jong 2023 na samni bagui Desmas lain kangkai, 23 Agustus na tamni bagui Desmas lain kangkai. Jotono saimono 60 dol manmani. 1984 साल में 23 अगस्त संग जे दिप्रासा आमसाइ ने खाबि रेजाखनि उनाव कोनो बेस लाइन जों आईपीसी बाहायनो इंडियानि कन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल 2 and 3 नि दाराव जों दिप्राहा सेवा तंगै 184 जनानि राजानि बोसोन जों हबनो कताल हासे सेपारेट स्टेट नामनानि नांगौनाय आईपीसी पहिला त्रिपुराहाव फारांथि थानाय आलादा राज्य हबनो जों बेस लाइन दिनै सारेन्सि डेभलपमा थै थांमानि यागुलावखौनो दिनै जे पाबुक सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटि आईपीसी नि जे थांनाय रखनो जों बेसनो डिमान्डनो इस्युनो जों कुनु दिनो दुर्बलता खालायावै कुनु दिनो जों उपलब्ध तन्यावै कुनु दिनो जों माबनो खालाबै तन्यावै दिनै फारांना जों दैबोसि थानानै बागै दाग्लायहायनो 2023 नि 23 August no abona जों दिल्लीयावनो फायलायथिनाय होननाय जों वानजोबै दागो दिनै गोबांमा डिभिजननि फ्राय 200-250 दिनै डेलिगेट दिल्लीयाव थांलायनाय जों दिनै सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटि आबुके प्रेजेन्ट दिनै अनारेबल प्रेसिडेन्ट गरं गोनां दिनै आचा प्रेम कुमार रियां दिनै आईपीसी नि अनारेबल जनरल सेक्रेटारि गरं गोनां दिनै रिटायार अफिसार टीसीएस रिटायार अफिसार तपन देबबर्मा जोंहायनो सेन्ट्रेल कमिटिनि लिडार अफ जतनो थांनाय अपने बागै जों जत लोगोरफोरनि थानिबोनो खबकनाय दिनै जे दिल्लीयाव थांगै आलादा राज्योनि दाबिनो फारांथि थानानै थांजानेवा लामा लामखलक बाय ट्रेन थांजानेवा बा आरो थांगै दिनै प्रग्राम साक्सेस थांगै किफिलि खायासा जरा गानि जानांगौ किफिलियासा जरा जतनि नखुबनो ईश्वर हामारि खालायजों भगवान सुबाथों नायथा सुबाथों जतनो सिरिलायदि এই তাকলাইও অঙ্কাঙ্গাই দিনে ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেটনি অল স্টেটনি রিপ্রেজেন্টেটিভ দিনে লিডারफोरखौ दिनै मुभमेन्टआव दिनै 23 आगस्ट दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि प्रग्रामाव सिटिं डेमनस्ट्रेशननि प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालायनाय दिनै अनारेबल नेशनल प्रेसिडेन्ट एनएफएनएसनि गरं गोनां डक्टर मनिक सामा दिनै आरो जागावा National Federation for New State National Advisory Chairman Dynamic of Tripura Payoi गोबां दिनै आईपीसी ना सुबामानि बा आईपीसी ना हानबक्सिमानि बेनि कन्ट्रिबिउसन दंगो दिनै निरुप रेड्डी बावबो दंनाय गोबां स्टेटनिबो दंनाय दिनै मुभमेन्टआव लिडारशिप खालायिफोराव जोङो सुबानाय दिल्लीआव 23 आगस्ट 11टानि सिमिनो 10टानि सिमिनो थांजानाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दाख्लैबो खाख्लायो डिफारेन्ट दिनै नेशनेल लेभेलनि दिनै लिडारफोरा दंनाय खाख्लायो दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रिप्रेजेन्टेटिभ जारा मिनिस्ट्रि दंनाय बरफायबो जोंमा लायनायनि बागै गाव खालायजाक खाख्लायो बरफायबो जोंमा लायो दिनै हायनाहाय दाख्लाय दामनि बागै दिल्लीआव थाङै दं आबोनो थैनो बरफनो गाव थानायनि बागै जों फोजोबनाय 17 तारिख 8 मार्च 2023 जों फाइनाल 23 अगस्त 2023 दिनै एडिसि माइबो सालमोन सेपारेट स्टेट सालमोन साल और सालमोन धाराबाहिकभावे 2009 सिमिनो जों प्रत्येक बছর दिल्लीआव जों आन्दोलन खालायो त्रिपुराआव जों आन्दोलन खालायो आबुन बागैबो दिनै ट्रेननि सुबिदा नायनो जों एडभान्स 17 तारिख सिमिनो जों रंना
party IGP decision by 200 জন মতো প্রতিনিধি আরো দিল্লি বসে খালসানি ভাবে সিটি ডিমোক্রেটিক ফাইনাল ভাবে পরাজিত করতে হয় পরবর্তী সময়ে চমৎকার जों আমরা 200 জন সমাজ মিটিং লিস্ট আরো বেশি তারও জনাতে লিগেল লিস্টে 180 জন মতো ফাইট হবে একটা লিডার ফাইট হবে সাংঘাতিক 200 জন দङ मथानि सरकार चलि दङ दिनै त्रिपुरा हादोराव दिनै बिजेपि सरकार चलि दङ जों एडिसिआव बायदि सिगाङाव आं एडिसिआव दिनै एडिसि सरकार एडिसिखौनो आं बुरिनाय माने जे जोंनि जे जों रांखामानि त्रिपुरा सरकारनि जे रांखामानि रांनो बाहायखाय खरस खायखा एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखा गासैनि फुटबल थांनायखा বিভিন্ন गोबां जायगा जों त्रिपुरा सरकार रां हमनानै बर'खौ माने काम खाय दं माने गाय दिनै नरक जादों साइमन दिनै खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथिनिसे 30 कोटी बरक जे सानमान मन बिटिर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार सानजाखाय सामं तांलायनाय डेभेलपमेन्ट सामं तांलायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रटिनि माने चिनि बर' कारण एडिसिनो जों रां रहोगासे एडिसिनि जे जारा चिनि बर' डेभेलपमेन्ट खालामनो आबाद मागानो आं नायो जे उदागा कसारो কোনো बे रांनि आबादखौ जों फानजानाय काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे फानजानाय काम खालामनाय आबाद मागानो आं मेसेज दिनाय बोसखांनो उपनिर्बाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुक दं जौनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुक दङ आं थानाय बोसखांनि उपनिर्बाचन दायसाखौनो माइनास बुट दियावै सिपिएम नो बुट दियावै जत ताकुक दङ आं फैनाय जतनो बिजेपि प्रार्थीनो बुट दिवै गोप्लाय खायै जों फानजाखाय ते मजबुत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते चिनि जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनाय आं मेसेज दिनाय जों फानजाखाय सामलायनाय बोसखांनि निर्बाचनाव किच्छाफोरनो सिपिएम सुजुग्रियावै जों जत त्रिपुरा मथानि आं जत वारियार जत लिडार कयो जे बोसखांनि निर्बाचनाव आइसाफोरनो जेमन माइनास थायावै जे त्रिपुरा मथानि बुथ दंमोन जतनो बिजेपिनो बुथ एप्लाइ खायदिनै आं अबो लाइथांगा सालो सीपीएम कांग्रेस ताई त्रिपुरा मथा बाय जे मेलार मातो जे मीटिंग माने एलायंस नि बागे अंके ताबो बरक बीजेपी बाय बीजेपी थाया बनो ताबो नोंथाङा जे मीटिं मान नोति ताबो के महाराज नि जागि मुंबाय दां खाना नों बाहायके वानस म बंनि पार्टी डिसिजन पार्टी नि बेपार म पार्टी बरक बाहाय डिसिजन लागा आं आशा खायो ताबोबो आशा खायो जारा बुवाग्रा कारण डिसिजन नाखा माने बुतो बाथलिया डिसिजन नाखा आं आशा खायो ब चिनि बुबाग्रा बीजेपी नो बुट दिना बागै थाखलायनाय होनना आं आशा खायो ते जारा दीर्घदिन 35 बছর जों बीजेपी नो लड़ाई माने नरनानि बागै आईपीएफटी ते बीजेपी मिलि 35 बছरनि सरकारनो जों बोसोर कस्त खाय जों खायगासिनो बर' राव मुक्ति दिनांगौ जों ताबुक थुलुक जों चिनि बर' राव मुक्ति दिखौ आंनि बागैनो जत वारियार्सनो जत त्रिपुरा मथानि ताकुक दङ बोसखांनि उपनिर्बाचन निजिनि कायसा मूल्यवान बुथनो माने 10 खायदि पवित्र बुथनो बीजेपीनो बुथ दिवै देशनो मजबुत खायदि चिनि त्रिपुरानो मजबुत खायदि जों नरक बाय सानजागाय सामुं तांलायनाय खायदि लाइथांगा सालो एसेम्बलिओ 42টা সিট জমানি পড়ে এরপরে त्रिपुरा मथा 13টা সিমানथिও আপনি ইয়াগুলো त्रिपुरा मथा इनडाइरेक्टली बीजेपी नो सपोर्ट खालायो आमाके खायमन बागे बीजेपी हाबनो थायके आंके ताबो जौनपुर जे बाय इलेक्शनआव बो कैंडिडेट गैया बरक त्रिपुरा मथा सं इटा इनडाइरेक्टली बरक बीजेपी नो सपोर्ट खायनो खाय दंके ताबो जे नों कबकना बाय बरक बिसिनो आन्डारस्टेंडिंग तंमानि बागे दा आबाके नरक जादों साइमना बुबाग्रा तो नरक साइमना चिनि लिडार्स अफ त्रिपुरा मथा चिनि मोदी जी संगाय चिनि अमित शाह संगाय मालाय माने मास कैसा सिनाया 10 दिन पर 5 दिन पर चिनि मोदी शाह मालाय माने बुबाग्रा माने नायो
sini Tirpano Kano sini Borong Buskango sini Bubakro na ya je divide vote mana amen bagana Bubakra decision na kana je candidate dilia ang belai Bubakro no belai hamai amo numle je decision na ka decision Bubakro no pipeline hamai Bubakro no pipeline salut di বছর পর সার্ভিস supplying nai ma to 100% supplying nai borong nai tongni ang je kok samandar miliri nai de karon উপনির্বাচন जों जनपुरखौ जों आगिनो जितिजाक प्रतिमा जितिजाक बे बक्सनगर जों टिका हारिजाक किन्तु आं बे बक्सनगराव अनेक बार आं फैजाक आबो एकदम बंनि बर' खुलुखा बर' एकदम गोबां बर' जयेन खाय दङ दिनै बिजेपि कारण उपनिर्बाचनाव नायो जे बिजेपि सरकारबारि दङ डेभलपमेन्ट नांगौ कारण सरकारबारि डेभलपमेन्ट थायो आं सरकारबारि दङ नांगौ हामबाय ini Jaunpur di Boksanagorni sang nomination doni ini ronai ro ini ro lainai 5 tarik September bulan lekha laknai Jaunpur Sri Pratima Bhumi di kono sarti bulan jitika tamu biskau ke jeung sadani bisik di lagi jitian jadi kono क्षेत्र बाहायनो आंनिफ्राय फानो ताबो देखि फानो दिफायनाय भुटान आंनिफोराव भुटान थांनायनो Niro ulo ara roina ornia party BJP ni party na ulo ganjil tamu ya kana ini baru dalam tabo bujila ha arni buta ke konse 2028 পর্যন্ত বিজেপি নে রাজ্য সরকার নাই tabo ko je jaga tamani arni bahaine বিজেপি খাকে ne bar mani tui ni জনমতি এলাকাতে খানি খানি আগে তো নাই 35 বছর abone borong tabu kemarin sibai kan masih kenaka abon kedepannya BJP na paira na ini borong tik
কিন্তু এতদিন ধরে আমরা বিধানসভায় কি দেখলাম, এবারে বিধানসভায় নিশ্চয় করা লেগেছে। র্যাম্প আপনারা কোনদিন দেখেছেন? নিশ্চয় র্যাম্প কি করে হয়। বিনা পয়সা আপনারা সবাই র্যাম্প দেখেছেন। টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে এটা পবিত্র বিধানসভা যারা বিজয়ী যারা তারা র্যাম্প করেছেন। চিৎকার চেঁচামেচি আমাদের যে বাজেট এবার শেষ হয়েছে, বাজেটে আদালতে চেষ্টা করা হয়েছে, এই হচ্ছে পবিত্র বিধানসভা। এই বিধানসভা আমরা পবিত্র বিধানসভা বলছি, তাহলে কি ধরনের ব্যক্তি আপনারা বিধানসভায় পাবেন আগে আপনারা চিন্তা করতে হবে। সেখানে এই র্যাম্প পাবে, বৈঠক পাবে, এই ধরনের লোক ভারতীয় জনতা পার্টির সামনে এবং ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের উশৃঙ্খলতা বিশ্বাস করে না। মানুষ মানুষ দেখেছ এবং তারপরে জনতা জনার্দন আমরা বলি, তার উপর ভিত্তি করে মানুষ আগামী দিন আমি নিশ্চিত এই ধর্মপুর কেন্দ্র এবং বক্সনগর কেন্দ্রে বিপুল ভোটে এবার জয়যুক্ত করে আমাদের আমাদের নমিনেশন যারা দিচ্ছেন, যাদেরকে আমরা নমিনি করেছি তাদেরকে বিপুল ভোটে জয় করে বিধানসভায় পাঠাবে। বন্ধুগণ, আমরা চাই যে পবিত্র বিধানসভা তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। আমরা কি দেখলাম? একজন গঙ্গাদল ফিরছেন, আবার নিজেই বলছেন আরেকজনকে দেখে যে গঙ্গাদল থেকে আমরা কলেজ যাবো, আসলে নিজেই কলেজ ছিলেন এবং এই ধরনের অদ্ভুত এক নাটক মন্তব্য করেন। আমি ওনাদেরকে বিধানসভায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনাদের উপরে গিয়ে আপনারা কি বলবেন? আপনাদের যারা লোককে যারা খুন করেছে, যাদের বাড়ি অগ্নিসংযোগ করেছে, যাদেরকে ত্রিপুরা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যাদের মা-বোনদের ইজ্জত দিয়েছে, তাদের সাথে আপনারা কি করে হাত মিলাবেন? আপনারা কি করে উপরে গিয়ে তখন থাকবেন না, এইগুলোতে থাকবেন না, তখন উপরে গিয়ে কি আপনারা জবাব দেবেন? আপনাদের কাছে কোন জবাব নেই। আপনারা কেন ওদের সাথে হাত মিলাবেন? কংগ্রেস দিয়ে সিপিএমের সাথে হাত মিলাবো, এই দৃশ্য আমাদের দেখতে হলো। আপনারা এই দৃশ্য আপনারা দেখলেন, কিছুদিন আগেও দেখলেন যে কংগ্রেসের যে সবচেয়ে পুরনো এক পার্টি, সেই পার্টির প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে গিয়ে বৈঠক করছেন। অদ্ভুত, একবার তো কমিউনিস্ট পার্টি কোনদিন যাবে না, আমি নিশ্চিত তারা কিন্তু কংগ্রেস ভবনে কোনদিন যাবে না। কি করে যাচ্ছে ওরা? কারণ তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই, যে কারণে এখন কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছে। ওদের কংগ্রেসের অদ্ভুত এক দৃশ্য আমরা এখন দেখতে পাই। কংগ্রেসের যে পার্টি, সেই পার্টি থেকে সিপিএম এর ফেরত, আর সিপিএম এর যে পার্টি অফিস সেখানে কংগ্রেসের ফেরত। অদ্ভুত এক অবস্থা চলছে এখন। আমরা যেখানেই যাই, যে কোনো জায়গায়, আমি সারা ত্রিপুরা ঘুরেছি, যেখানেই যাই প্রথমেই আছে মঞ্চে ওঠার আগে গরিব ব্যক্তিদের মানবদান করে। কি বিষয় ভাই? বলে এতগুলো লোকের তৈরি হয়েছে আমাদের এই কমিটির জমা আছে। এইরকম একটা অদ্ভুত অরাজকতা কয়েকটি বছরে রাজত্ব করেছে। আপনারা কি চান যে এই ধরনের লোককে আবার এই পবিত্র বিধানসভায় তারা পাঠাবেন? আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাইছি, এক অদ্ভুত মানসিকতা, ইংরেজি যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা এরা আমাদেরকে চালাতে চায়। আমাদের যারা বহু লোক আছে তাদেরকে গুমরাহ করার চেষ্টা করে। আমি আপনাদের কাছে একটাই আবেদন রাখবো, এদের থেকে আপনারা বিরত থাকবেন। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের যে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি সবসময় বলেন যে আমাদের কাছে একমাত্র উন্নয়ন করার কোনো আমাদের এজেন্ডা নেই। উন্নয়ন ছাড়া আমরা কথা বলবো না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে গৃহবরণ দিয়েছে। Krakshela Bokshnogoti Donpur Bidansabha Kendra Batanai Mong Shaklaijak Mani Yaguni Shimino Tongthoklaijak BJP Botani Samongkhlainai Rok Biskang by election Bharatiya Janata Party ni Bokshnogoni Engai Batanai Tofazul Hussain T23 Donpur ni Engai Batanai Bindu Debnath Shangrangshela Bharatiya Janata Party ni Bakhakte Kaisa Panda Shankajaka Aro Phaimanjaka Montri Okra Dr Manik Shaha Pherang Tangbetini Montri Ratanlal Nath Montri Shukla Charan Watia Tiplasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Te Bharatiya Janata Party ni Hasya Achupang Rajiv Bhattacharya
Adina Hospital. Bapak? Oi, Munisadi. আমাদের সেবামূলক কার্যকর্তারা তৈরি হয়ে গেছে আজকের উপস্থিতিটা প্রমাণ করে দিয়েছে এই দুটি কেন্দ্রের স্বাস্থ্য গত দুই তিন দিন ধরে দেখছিলাম যে কংগ্রেস সিপিএমের নেতৃত্বরা রূপনাথ বৈঠক করছেন বৈঠক করার শেষে ওনারা বক্তব্য দিচ্ছেন ये तो अभी टेलर है टीचर अभी बाकी है আমি বলছি ভারতীয় জনতা পার্টি টেইলার দেখাবে না কিছু দেখাবে না ওই 8 তারিখে সুযোগ পিকচার দেখাবে সেই ভারতীয় জনতা পার্টি করবে বন্ধুগণ আমরা ওই কংগ্রেস সিপিএমের দেউলিয়াপন যে কমিউনিস্ট 25 বছর এই জাতিকে লুটে দখল করেছে আজকে কংগ্রেস বিরোধী করেছে আজকে 2023 বিধানসভা নির্বাচনে তাদের জোট করতে হয়েছে ওই 25 বছরের কমিউনিস্ট তাদের বিরোধী দলের সত্তা পর্যন্ত হারিয়েছে আর কংগ্রেস সিঙ্গল ডিজিটে পরিণত হয়েছে তাদের দেউলিয়াপন এই দুটি উপনির্বাচনের দ্বারা আঘাত করে বিজেপিকে লুটার চেষ্টা করছে দিবা স্বপ্ন দেখছেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যে দুটি উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাস্ত করবে আমি বলবো Mothani सरकार चलि दङ किनि त्रिपुरा हाथायाव किनि बिजेपि सरकार चलि दङ जों एडिसिआव कয়েকদিন सिगाङाव आं एडिसिआव किनि एडिसि फुरा एडिसिआव आं गरिनाय माने जे जोंनि जे जों माने त्रिपुरा सरकारनि जे माने रांनो बाहायखाय खरस थायखा एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखा गासैनि फुटबल थांनायखा বিভিন্ন गोबां जायगा त्रिपुरा सरकार आं रहो माने बर'खौ माने काम खाय दं माने गाय दिनै नरक जादों साइमन दिनै खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथिनिसे 30 कोटी बरक जे सानमान मन बिचे रहो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार सानजागाय सामं तांगायनाय डेभेलपमेन्ट सामं तांगायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रसिनि माने चिनी माने चिनी बर' कारण एडिसिनो जों रां रहोखायसो एडिसिनि जे जारा चिनी बर' डेभेलपमेन्ट खालामनो आबानि मागायनो आं नायो जे उदागा कसारो কোনো बे रांनि आबादखौ जों फानसानाय काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे फानसानाय काम खालामनाय आबानि मागायनो आं मेसेज हैनाय बोसोरनि उपनिर्वाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुकसं जौनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुकसं आं थाबाय बोसोरनि उपनिर्वाचन गायसाखौनो माइनास बुट दियावै सिपिएमनो बुट दियावै जत ताकुकसं आं फैनाय जतनो बिजेपि जातिनो बुट दिवै गोप्लाय खायै जों फानसाखाय ते मजबुत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते किनि जेबो डेभेलपमेन्ट खालामनोसै आं मेसेज दिनाय जों फानसाखाय सामलायनाय बोसोरनि निर्वाचनाव किच्छाखौनो सिपिएम सुजुग्रियावै जों जत त्रिपुरा मथानि आं जत वारियार जत लिडार कयो जे बोसोरनि निर्वाचनाव गायसाखौनो जेमन माइनास थायावै
जे टिप्रामोसन भूत खामानि सब बीजेपी नो भूत एप्लाइ खायदिनै आं अबो लोगोसे लाइथांगोन सालो CPM कांग्रेस ताई टिप्रामो थाबाय जे मेलारमातो जे मीटिंग माने एलायंस नि बागे इनके ताबो बरक बीजेपी बाय बीजेपी साया पनो ताबो नोंथाङा जे मीटिं मान नोति ताबो के महाराज नि जागि मुंबाय दां खाना नों बाहायके वानस म बंनि पार्टी डिसिजन पार्टी नि बेपार म पार्टी बरक बाहाय डिसिजन नका आं आशा खायो ताबो आशा खायो जरा बुवाग्रा कारण डिसिजन नका माने बुतो बाथलिया डिसिजन नका आं आशा खायो ब सिनि बुबाग्रा बीजेपी नो बुट दिना बागै थाखलायनो होनना आं आशा खायो ते जरा दीर्घदिन 35 बছর जों बीजेपी नो लड़ाई माने लड़नानै बागै IPFT ते बीजेपी मिलि 35 बছरनि सरकारनो जों बुसुक कष्ट खाय जों खाथागासिनो बर' राव मुक्ति दिना जों ताबुक तुलुक जों सिनि बर' राव मुक्ति दितो हायनि बागैनो जत वारियार्स रनो जत टिप्रामो साखर समा आंना बोस्तांनो उपनिर्वाचन निजिनि कायसा मूल्यवान बुटनो माने नष्टता खायदि पवित्र बुटनो बीजेपी नो बुट दिवै देश तो बुट खायदि सिनि टिप्रामो मजबूत खायदि जों नरक बाय थानजागाय सामुं तांलायनाय खायदि जों थामजागाय सामुं तांलायनाय लाइथांगा सालो एसेम्बलिओ 42টা সিট জমানি পড়ে এরপরে টিপ্রামো থা 13টা সিমান ছিল আপনি ইয়াগুলো টিপ্রামো থা ইনडाইরেক্টলি बीजेपी नो सापोर्ट खालायो आमाके खायमोन बागे बीजेपी साबनो थाइके आंके ताबो डनपुरो जे बाय इलेक्शनो बो कैंडिडेट रिया बरक टिप्रामो थासो इनके इनडाइरेक्टली बरक बीजेपी नो सापोर्ट खाइनो खाइ तंके ताबुक जे नों कबकना बाय बरक बिसिनो आन्डारस्टेंडिंग तंमानि बागे दा आमाके साबुय तं बरक थाइमोनाय नरक जतन थाइमोना बुबाग्रा तो नरक थाइमोना सिनि लीडर शक्ति ब्रह्म थाइमोना सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालाय माने मास कैसा सिनाया 10 दिन पर 5 दिन पर फैना सिनि मोदी शाह मालाय माने बुबाग्रा माने नायो सिनि टिप्रानो खायनो सिनि बर' रावनो बुसकांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड भोट माने आमन बागै बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रानो बेलाय आम नमले जे डिसिजन नाखा कॉन्ग्रेस बुबाग्रानो पाइपले हामबाय बुबाग्रानो पाइपले सैलुट दियो बोसोर पार सरदेस कम्प्लाइंग नाय मा तो 100% कम्प्लाइंग नाय नर नाय तंगे आं जे कक समन्दर मिलिरि नाय दे कारण उपनिर्वाचन जों दनपुर तो जों आगिनो जितिजाक प्रतिमा दिदि जितिजाक ते बक्सनगर जों जिता हारिजाक किन्तु आं जे बक्सनगर अनेक बार आं जितायगा ताबुक एकदम बंनि बरफ खुलुका बरफ एकदम गोबां बरफ जयन खाय दङ दिनै बीजेपी कारण उपनिर्वाचन नायो जे बीजेपी सरकार डेभलपमेन्ट नांगौ कारण सरकार डेभलपमेन्ट खायनो सरकार तंनो नांगौ हामबाय जौनपुर से बक्सनगरनि नमिनेशन धरनाय रलायनाय 5 तारिख सेप्टेम्बर बुध जौनपुर श्री प्रतिमा भौमिकनि जितिखा तामुक बिस्काउंखौ जों 10,000नि बिसियै जितिया কোনো क्षेत्र बाहायनो आंनिफ्राय फानो ताबो देखि फानो भुटान आंनिफोराव बीजेपी निरव उलव आरो रयना अरनियर पार्टी बीजेपी नि पार्टी उलवनि तांबाया खानायनि बरो दाला ताबो बुझिला हा आरो भुटान 2028 पर्यंत बीजेपी ने राज्य सरकार खालामनाय ताबो जे जागा दंमोन आरनिया बाहायनो बीजेपी खाखैनो बरो मानि दैनि जनजाति एलाका तो खानी खानी आगे दंनाय 35 बছর आपनो बरो ताबो बारे सिबाय के ठीक नाखा बीजेपी ने पायरनाय बरो ठीक
মনোনীত প্রার্থী বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট খাইনে বাকে পার্টিনি আমি সাপ্লাইজাক বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র তাফজল হোসেন মহাশয় 23 জনপুর বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় মনি সমর্থন আইপিএফটি 2018 বিজেপি বাই एलायंस खाइनो सरकार परिवर्तन खायो 23 ने एसेंब्ली बहायना बीजेपी बाय आईपीएफटी एलायंस खाइ कन्टेस्ट खाइमाने बिसिङनो तेविसे द्वितीय बारनि सरकार गठन खायो ताबक अलरेडी सिनि यागो तमाहे राज्य क्षमता बीजेपी बाय आईपीएफटी केंद्र एनडीए सरकार और दुईटा विधानसभा केंद्र बाय इलेक्शन अपोजिशन आसे फैक्टर खायो और बड़रा যথেষ্ট সাইমন বিজেপি বাই আইপিএফটি নি প্রতিও তাবুকসে পর্যন্ত তিনি যে হারা বড় লোকরক অংশরে বিনি সমর্থন বিনি সাপোর্ট যে নমিনেশন দেনানি ফাইটানিবা লোক পরিষ্কার লোকরক অরনিব আশা খায় गोबां ভোট বাইনা কপ্লাই খাইনানি বাগै লোকরকনি থানিবাবো কবং মংনারগো যাতে বিধান তমিয়াতে ইলেকশন ফাইগাঙ্কা অপোজিশন পত্রে পরকক সব আগরতলা आसुगुई 23 विधानसभा तामसाका बीजेपी बाय आईपीएफटी सिंगल डिजिट नंबर से क्रॉस खाइमागलाखो सिंगल डिजिट नंबर से क्रॉस खाइमागलाक बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार फाइगलाक किंतु त्रिपुरानि बररंनि समर्थन आशीर्वाद बाय हाइन हाइ तेविसे द्वितीय बार सरकार फाइका ताब अपोजिशन रक बरने भोटान न बरक साबन भोट दिदि साबन लगेरिदि साबन चुबादि नै बरक थागलायनाय अपोजिशन रने तावखना क्लियर करै बरने मंच तावखना क्लियर करै मंच स्ट्रंग करै आबनि बागै चमकाबनानि मुसंगो 2024 ने लोकसभा निर्वाचन भारतवर्ष एनडीए सरकार तंग एनडीए सरकार तेविसे किफिलै फाइनाय त्रिपुरावबो एनडीए सरकार जेमन ने आईपीएफटी बीजेपी सरकार त्रिपुरावबो आगामी दिन लोकनि हामख्लायनि थाखाय थानाय एसिनि बरकनि जे समस्या समाने आबना सल्व खालामनाय ताबक सिनि भारतनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरंगनां सिनि नरेंद्र भाई मोदी बनो त्रिपुरानि सिनि बररनि बागै आदर्श कमिटिनि बागै प्रॉब्लम सल्व खालामनाय अबनो जों आसावै जों सामं तांलाय दङ अच्छा सर देखायसा थानाय विधानसभा समगारियाव जे दनपुर आसायो आरो त्रिपुरा मथा बाजा होइनाय भोट तानजागैनाय बीजेपी नि कैंडिडेट मजिदि ओके बेके बीजेपी रो त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया ओके बेके त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया आरो हाय गुरु जाने बरने पिक्चर क्लियर नि आको बरा उन्ने सारि रगा बरा गानो नाय और नाटिक गाडी आबन परे संपर्क खावानो के মানুষ নির্বাচন সময় কি বলছে এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদি গোসল মানুষ আমার সিপিএম কাছে করার জন্য সিপিএম সরকার মানুষের কষ্ট এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব ऑलरेडी रिजेक्ट खाइनानै खालाम खालायजा 18 खालायजा 23 खालायजा औरते जन बोलबाय बक्सनगर विधानसभा सीपीएम एसआरसी सेक्टर खाइमागा नेखा खायो अरनिया अब ऑनली सिने जे प्रार्थी कमना बल सप्लाइनाय अवश्य दिले थैंक यू सर চাওয়া
আমরা চাই এটা কেন্দ্র উন্নতি হয় দীর্ঘদিন ধরে এমন জায়গার সঙ্গে সবাইকা বিরোধী মর্যাদা পর্যন্ত নিয়াবে করেছে ইভেন ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক সিপিএম অলরেডি রিজেক্ট খাইনানি খালানি খাইকা 18 খাইকা 23 খাইকা জন পড়বাই বক্সনগর বিধানসভা সিপিএম এসআরসি সেক্টর খাইমা লাগলে খাইयो অনিলা अब অনলিনে যে প্রার্থী তোমরা বড় সুপ্রিমনার অবশ্যই দিলে থ্যাংক ইউ এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদিও শুরু মানুষের সিপিএম কাছে করার জন্য সিপিএম সরকার মানুষের কষ্ট এতদিন পরে এলে একটু বসো আমার অনেক হিসাব চাওয়া ছিল যদিও শুরু মনোনীত প্রার্থী বাই ইলেকশনে কন্টেস্ট ফাইনালে বাগে পার্টি আহমেদ ভাইজান বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র ফজল হোসেন মহোদয় 23 জনপুর বিধানসভা কেন্দ্র অঙ্কায় বিন্দু দেবনাথ মহোদয় মনি সমর্থন আইপিএফটি 2018 বিজেপি বাই এলায়েন্স খাইनो सरकार परिवर्तन खालायो 23 नि एसेम्बली बहायना बीजेपी बाय आईपीएफटी एलायंस खालायो कन्टेस्ट खालायमानि बिसिङनो तेबिसे द्वितीयबारनि सरकार गठन खालायो ताबक अलरेडी सिनि यागो तमाहिन राज्य क्षमता बीजेपी बाय आईपीएफटी केंद्र एनडीए सरकार और दुईटा विधानसभा केंद्र बाय इलेक्शन अपोजिशन आसक फैक्टर खालायो और बड़रा যথেষ্ট সাইমন বিজেপি বাই আইপিএফটি প্রতিও তাবুকসে পর্যন্ত তিনি যে হারা বরক লোকরক অংশরে বিনি সমর্থন বিনি সাপোর্ট যে নমিনেশন দেনানি ফাইতানিবা লোক পরিষ্কার লোকরক অর্নিব আশা খায় गोबां बुट बायना कप्लाय खायनानि बागै लोकरकनि थानायावबो कबं मंनारगो जाते बिसान तंगियाखै इलेक्शन फाइगांगा अपोजिशन पद्रे परकक सावो আগরতলাवा आसुगै 23 नि विधानसभा तामसाका बीजेपी बाय आईपीएफटी सिंगल डिजिट नम्बर क्रॉस खालायमागलाखो सिंगल डिजिट नम्बर क्रॉस खालायमागलाक बीजेपी बाय आईपीएफटी सरकार फाइगलाक किन्तु त्रिपुरानि बर रंगनि समर्थन आशीर्वाद बाय हायना हाय तेबिसे द्वितीयबार सरकार फाइका ताब अपोजिशन रक बरने भुटान न बरक साबुना भोट दिदि साबुना लगेरिदि साबुना चुबादि नै बरक आग्लायनाय अपोजिशन रंगनि तावखना क्लियर करै बरने मंच तावखना क्लियर करै मंच स्ट्रंग करै आबनि बागै चंकबनानि मुचंगो 2024 नि लोकसभा निर्वाचन भारतवर्षव एनडीए सरकार दङ एनडीए सरकार तेबिसे किफिलै फाइनाय त्रिपुरावबो एनडीए सरकार जेमन आईपीएफटी बीजेपी सरकार त्रिपुरावबो आगामी दिन लोकनि हामख्लायनि थाखाय थनाय एसिनि बरकनि जे समस्या समने आबना सल्व खालायमानाय ताबक सिनि भारतनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरम गोनां सिनि नरेंद्र भाई मोदी बनो त्रिपुरानि सिनि बररनि बागै आदार्स कम्युनिटिनि बागै प्रब्लेम सल्व खालायमानाय अबनो जों आसावै जों सामं तांलाय दङ अच्छा सर देखायसा थानाय विधानसभा समगारियाव जे दनपुर आसाथायो आरो त्रिपुरा मथा बाजा होइनाय भोट तानजागैनाय बीजेपी कैंडिडेट पॉजिटिव ओके बीजेपी त्रिपुरा कैंडिडेट दिया ओके त्रिपुरा मथा कैंडिडेट दिया पिक्चर क्लियर आपको बड़ा उन्हें सारी रगा बड़ा गाना है और नाटक का दिखा और पर संपर्क खावानी मथानि सरकार चलि दङ किनि त्रिपुरा हाथाव किनि बीजेपी सरकार चलि दङ जों एडिसोन बायदिन सिगाङावफोरा आं एडिसोन किनि एडिसोन फरा एडिसोन आं बुरिनाय माने जे जोंनि जे जों रांखौमानि त्रिपुरा सरकारनि जे रांखौमानि ओ रांनो बाहायखाय खरस खायखा एडिसोन हस्पिटाल थांनायखा साइन्टिफिक फुटबल थांनायखा विभिन्न गोबां राहानायखा त्रिपुरा सरकार रां माने बर'खौ माने काम खायदोंमोन गाय दिनै नरक जादों साइमन दिनै खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथिनिसे 30 कोटी बरक जे सानमान मन बिचार हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार आंताकाय सामं तांगायनाय डेभलपमेन्ट सामं तांगायनाय गाय जों नायो जे एडिसि प्रटिनि माने सिनि बर' रावखौ खारन
ADC no जों रां रहकासे ADC नि जे जरा सिनि फरवर्ड डेभलपमेन्ट खालामनो आबानि मागनो आं नायो जे उदागा कसारो কোনো बेरां जाबाथाय जों फान्थाय काम खालामनाय बे बुबाग्राव नायो जे फान्थाय काम खालामनाय आबानि मागनो आं मेसेज लिनाय बुसकांनो उपनिर्वाचन जे तिबा मथा ताकुक सं जौनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुक सं आं थानाय बुसकांनि उपनिर्वाचन काइसाखौनो माइनास बुट दियावै CPM नो बुट दियावै जत ताकुक सं आं फैनाय जतनो BJP प्रार्थीनो बुट दिवै कप्लाय खायै जों फान्थाखाय ते मजबूत खाय सरकार खायै ADC ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते सिनि तेबो डेभलपमेन्ट खालामते मो आं मेसेज दिनाय जों फान्थाखाय खालामनाय बोसोरनि निर्वाचन किचाफुनो CPM सुजुग्रियावै जों जत तिप्रा मथाने आं जत वारियार जत लिडार कयो जे बोसोरनि निर्वाचन आइसाबो जमन माइनास थायावै जे तिप्रा मथाने बुथमनि जत BJP नो बुट एप्लाइ खायदिनै आं अबो बेनिखायनो लाइथांगा सालो CPM कांग्रेस ताई तिप्रा मथाबाय जे मेलारमातो जे मीटिंग माने एलायंस नि बागे अंके ताबो बरो BJP बाय BJP साया बरो ताबो नोंहा जे मीटिंग मान नोति ताबो के महाराज नि जागि मुंबाय जां खना नों बायके वानसो म बंनि पार्टी डिसिजन पार्टी नि बेपार म पार्टी बरो हाय डिसिजन नाका आं आशा खायो ताबो आशा खायो जरा गुवाग्रा कारण डिसिजन नाका माने बुतो बाथलिया डिसिजन नाका आं आशा खायो ब सिनि बुबाग्रा BJP नो बुट दिना बागै थाखलायनाय होनना आं आशा खायो ते जरा दीर्घदिन 25 बছর जों BJP नो लड़ाई माने लड़नायनि बागै IPFT ते BJP मिलि 35 बছरनि सरकारनो जों बोसोर कस्त खाय जों खाट खायगा सिनि बर' राव मुक्ति दिनांगौ जों ताबुक थुलुक जों सिनि बर' राव मुक्ति दिखौ हायनि बागैनो जत वारियार्स रनो जत तिप्रा मथाने ताकुक सना फैनाय बोसोरनि उपनिर्वाचन निजिनि कायसा मूल्यवान बुटनो माने लसता खायदि पवित्र बुटनो BJP नो बुट दिवै देशनो मजबूत खायदि सिनि तिप्रा नो मजबूत खायदि जों नरक बाय सानजागाय सामुं तांलायनाय खायदि जों सामतागाय सामुं तांलायनाय लाइथांगा सालो एसेम्बलिओ 42টা সিট জমানি পরে এরপরে তিপ্রা মথা 13টা সিমানथिउ আপনি ইয়াগুলো তিপ্রা মথা ইনडाইরেক্টলি BJP नो सापोर्ट खालायो आमाके खायमन बागे BJP हाबनो थाइके आंगे ताबो जौनपुर जे बाय इलेक्शन बो कैंडिडेट रिया बरक तिप्रा मथा सं इटा इनडाइरेक्टली बरक BJP नो सापोर्ट खाइनो खाइ तंके ताबुक जे नों कोबमा बाय नरक बिसिनो आन्डारस्टेंडिंग तंमानि बागे दा आबाके नरक जतन साइमना बुबाग्रा तो नरक साइमना सिनि लीडर्स ऑफ तिप्रा मथा सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालाय माने मास कैसा सिना या 10 दिन पर 5 दिन पर गना सिनि मोदी शाह मालाय माने बुबाग्रा माने नायो सिनि तिप्रा नो खायनो सिनि बर' राव बुसकांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड बुट माने आमन बागनो बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रा नो बेलाय आमो हमले जे डिसिजन नाखा डिसिजन बुबाग्रा नो पाइपलाइन हामबाय बुबाग्रा नो पाइपलाइन सैलुट दियो कप्लाइं नाय मा तो हाने तो कप्लाइं नाय मो नरक नाय तंगे आं जे कक समन्दर मिलिरि नायदे कारण उपनिर्वाचन जों जौनपुर तो जों आगिनो जितिजाक प्रतिमा दिदि जितिजाक ते बक्सनगर जों जिता हारिजाक किन्तु आं जे बक्सनगराव अनेक बार आं जितायजा ताबुक एकदम बंनि बर' खुलुकता बर' एकदम गोबां बर' जयन खाय दङ सिनि BJP कारण उपनिर्वाचनाव नायो जे BJP सरकार डेभलपमेन्ट नांगौ कारण सरकार डेभलपमेन्ट सरकार तंनो नांगौ हामबाय
তুমি লড়াই দিবে হঠাৎ করে ওই মনীষাদি আমাদের সেবামূলক কার্যকর্তারা তৈরি হয়ে গেছে আজকের উপস্থিতি তা প্রমাণ করে দিয়েছে এই দুটি কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা গত দুই তিন দিন ধরে দেখছিলাম যে কংগ্রেস সিপিএমের নেতৃত্বরা রূপনারায়ণ বৈঠক করছেন বৈঠক করার শেষে ওনারা বক্তব্য দিচ্ছেন এ তো আপনি চেনা হে টিচার আমি বাকি আমি বলছি ভারতীয় জনতা পার্টি ট্রেলারও দেখাবে না কিছু দেখাবে না ওই 8 তারিখে শুধু পিকচার দেখাবে সেই ভারতীয় জনতা পার্টি করবে বন্ধুগণ আমরা ওই কংগ্রেস সিপিএমের দেউলিয়াপান যে কমিউনিস্ট 25 বছরের জাতীয় রূপে দখল করেছে আজকে কংগ্রেস বিরোধী করেছে আজকে 2023 বিধানসভা নির্বাচনে তাদের জোট করতে হয়েছে ওই 25 বছরের কমিউনিস্ট তাদের বিরোধী দলের সত্তা পর্যন্ত হারিয়েছে আর কংগ্রেস সিঙ্গল ডিজিটে পরিণত হয়েছে তাদের দেউলিয়াপন এই দুটি উপনির্বাচনের দ্বারা আঘাত করে বিজেপিকে লুটার চেষ্টা করছে দিবা স্বপ্ন দেখছেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যে দুটি উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাস্ত করবে আমি বলবো দিবা স্বপ্ন দেখা ভালো আর আজকে তো যে উপস্থিতি হয়েছে আমার দেবতুল্য কার্যকর্তারা যে উচ্চ উদ্দীপনার সঙ্গে আজকে নমিনেশন সাবমিশন করেছে আজকে রাতের ঘুমো তাদের শেষ হয়ে গেছে রাতেও ঘুমোতে পারবে না রাতেও স্বপ্ন দেখতে পারবে না সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে ini Donpur di Boxnogoni sang nomination doni ini ronai ro ini rolai 5 tarik September bulan lekha laknai Donpur Sri Pratma Bhumi di kono Donpur dominai jitika tamu bis kaum ke ceng sadani biti lai jitian jadi kono क्षेत्र बाहायनो आंनिफ्राय फानो ताबो देखि फानो भुटान थांनायफोराव भुटान Niro ulo ara roina ornier party BJP ni party ulo kenir tamu ya kana ini baru dalam tabu bucilah ha arni buta ke 2028 পর্যন্ত বিজেপি নে রাজ্য সরকার নাই তাবো ও যে জায়গা দমনি আরনিয়া বাহাইনে বিজেপি খাকে নে বড় মানি তৈনি জনতি এলাকা তো খানি খানি আগে তো নাই 35 বছর আপনে বড় তাবো করে সিবাই কে ঠিক না খা বিজেপি নে পাইরে নাই বড় ঠিক Krakshela Boxnogoti Donpur Bidansabha Kendro Batonai Rokimong Shaklaijak Mani Yagulni Shimino Tongthoklaijak BJP Botoni Samong Khlainai Rok
Buskangbay election Bharatiya Janata Party ni Boxer Nogoni Engai Batanai Tofazul Hussain T23 Donpuni Engai Batanai Bindu Debnath Shangrangshalo Bharatiya Janata Party ni Bakhakti Kaisa Panda Shankazakha Aro Phaimanjaka Montri Okra Dr. Manik Shaha Khairang Tangbetini Montri Ratanlal Nath Montri Shukla Charan Watia Diprasha Hamkrai Montri Vikas Deborma Te Bharatiya Janata Party ni Hasya Achukphang Rajiv Bhattacharya Oi, Munisadi. Haklayo, they by Pago Donko, they Koroksa Nohuru Yoko. Take about Badro Clay and Abla, Kaisa community. Tripuri community. Tripuri community. Korbong community. Korbong আছে? Korbong anyone? Sauntal, Munda, এগুলি নেই তো না? Very number. Sini Pandani Narawai Okrano, Asutara Kolot Marboy. Provan Samaspoti Rokno, Eva, Pacific Community, Adam Rokno, Borokno Boram Maribake, Kumbutu Shon Yasari. Tabuki Vekibu, Tuni Kotlam Kanaraiden, Kotlam Mokuidauno, Kotlam Yasari Baki Kobokai. Cooperation TRK and BTC Department Montri, Barangana Gujang, Shukla Charan Noatia, Sato. Please, sir. সবাইকে ধন্যবাদ যত্ন হামবাই তে করো আজকে
রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে 2023 এই বৎসরে আমাদের বিশেষ করে জনজাতি বিভিন্ন দপ্তরের যে আমাদের স্কিমগুলি কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন করা এবং বাস্তবায়ন করা সেটাকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমাদের এই একটা সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ওয়ার্কশপ এবং বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীদের যারা সমাজপতি রয়েছেন আপনাদেরকেও আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো আজকে এই একটা সুন্দর সভা। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো এই সভায় সম্মানিত সভাপতি রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় সেক্রেটারি সাহেব এলপি ডাল্লমজি এবং ধন্যবাদ জানাবো এই একটা সুন্দর সভাতে আমাদের আজকে মঞ্চের উপস্থিত রয়েছেন প্রধান অতিথি আমাদের রাজ্যের জনকল্যাণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মঞ্চে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী শান্তনু চাকমা মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় এস প্রভু জি মহাশয় এবং যারা উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন সমাজের আমাদের 19টা কমিউনিটি রয়েছে এই 19টা কমিউনিটি থেকে যারা সমাজের মধ্যে যারা নিজ নিজ কমিউনিটিকে যারা সামাজিকতাভাবে আপনারা যারা দায়িত্ব নিয়ে সমাজের মধ্যে সমাজপতি হিসাবে আপনারা দায়িত্ব পালন করছেন আপনারা যারা উপস্থিত রয়েছেন আপনাদেরকেও সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাবো আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ করে আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের আমাদের মাননীয় যারা সদস্যরা এবং রাজ্যের পবিত্র বিধানসভায় আমাদের মাননীয় বিধায়ক এবং বিধায়িকা আমি সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে যে মূল বিষয়ের যে আমাদের ওয়ার্কশপ সেটাকে আমি কয়েকটি আলোচনা করব এবং এই আলোচনা করার আগে যারা আমাদের এই 2023 আমাদের অর্থবর্ষে বিভিন্ন জনজাতি কল্যাণের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিমগুলি সেটাকে নিয়ে আলোচনা করা এই সভাতে অংশগ্রহণ করছেন আমাদের বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের সমস্ত আমাদের মিডিয়া বন্ধুদের আপনাদের মাধ্যমে আমাদের সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনজাতি বিকাশের জন্য যে কর্মসূচিগুলি রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে আপনাদের মাধ্যমে তাই যারা উপস্থিত রয়েছেন সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে কয়েকটি আমি কথা বলবো। দেখো আজকে আমাদের সরকার 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পরে সরকার পরিবর্তনের পরে জনগণের সরকার এবং রাজ্যে আমাদের বিজেপি আইপিএফটি নতুন সরকার গঠনের পরে বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন জনজাতি যারা পিছিয়ে পড়া জনজাতির মধ্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রয়েছে এবং সে আমাদের জনজাতিটাকে
বিকাশ করার জন্য, বিশেষ করে আমাদের সমাজে, এবং আমরা জানি যে আমাদের সমাজ যদি বিকাশ হতে হয় তাহলে আমাদের মূল বিষয় এবং মূল কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের শিক্ষা। তাই সেটাকে মাথায় রেখে 2018 বিধানসভার আগে আমাদের রাজ্যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মাত্র 8টি একলব্য স্কুল ছিল, এবং বিগত 5 বছরে আমাদের রাজ্যের মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় নেতৃত্বে এবং বর্তমানে আমাদের রাজ্যে জনকল্যাণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় নেতৃত্বে আজকে বিশেষ করে আমাদের এই জনজাতিকে সচেতন করে তোলা এবং জনজাতিকে বিকাশের পথে নিয়ে আসা যে উদ্যোগটা নিয়েছে, আজকে একলব্য স্কুল প্রায় 17টা সংখ্যা বেড়ে গেছে। আজকে এই একলব্য স্কুলগুলি এবং বিভিন্ন আমাদের এসটি বিধানসভা, এই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিশেষ করে আমাদের এসটি ব্লক এলাকায় আমাদের জনজাতিদের মধ্যে আমরা দেখি যারা বিপিএল ক্যাটাগরি, অন্তর্জাতিক ক্যাটাগরি, তাদের পরিবারের ছেলে মেয়েরা আজকে পড়াশোনা করার মতো তাদের ব্যবস্থা ছিল না 2018 আগে পর্যন্ত। এবং সেটা আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, একমাত্র আমাদের এই সরকার আসার পরে আমাদের এই জনজাতি আগামী ভবিষ্যতের জন্য, এবং আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি বিভিন্ন স্কুলটাকে যদি তাকিয়ে দেখি, তা থেকে আমাদের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আমাদের এই একলব্য স্কুল থেকে প্রায় বিপিএল ক্যাটাগরি এবং অন্তর্জাতিক ক্যাটাগরি পরিবার থেকে ছেলে মেয়েরাও আজকে প্রায় লেটার মার্ক নিয়ে তারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করছেন। আজকে একটা যদি বিপিএল ক্যাটাগরি এবং অন্তর্জাতিক ক্যাটাগরি পরিবার থেকে যদি একজন ছেলে একজন মেয়ে যদি ইংলিশ মিডিয়ামের মাধ্যমে যদি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা যদি লেটার মার্ক নিয়ে পাস করে, তা থেকে গর্বের বিষয় আমাদের কি। কিন্তু বিগত দিনে আমরা সেইগুলি আমরা আমাদের রাজ্যে জনজাতিরা সেই সুযোগগুলি পেতাম না। তাই আমরা বলেছিলাম যে আমরা যদি সরকার ক্ষমতাতে আছে, সকলকে নিয়ে একসাথে নিয়ে চলা এবং শিক্ষার ব্যবস্থাগুলি পরিকাঠামোগুলি উন্নত করা আমাদের কর্তব্য, এবং প্রত্যেকটা আমাদের জনজাতি যে আমাদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, সেটাকে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা অবশ্যই সম্মানের সাথে আমরা কাজ করব। এবং সেটাই প্রমাণিত হয়েছে আমাদের যে বিগত দিনে বহু বর্ষ ধরে আমাদের যে চাহিদা ছিল, যে আমাদের একটা ইতিহাস ছিল এই রাজ্যে আমরা 184 জনের রাজবংশের বংশরা, কিন্তু আমাদের এই 184 জনের রাজার মধ্যে একজন রাজার কোন ইতিহাস আমাদের এই রাজ্যের মানুষের কাছে চোখে পড়ার মতো আমাদের রাজ্যেরও ছিল না। কিন্তু আমাদের সরকার ক্ষমতা আসার সঙ্গে সঙ্গে এই আগরতলা বিমানবন্দরের নামটা পরিবর্তন করে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য এয়ারপোর্ট নাম দিয়েছে। এবং আজকে দিনে বিগত প্রায় 5 বছরে আমাদের সরকারের কাজের মাধ্যমে এবং বিগত 5 বছর অতিক্রান্তে আজকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে। এবং যে কোনো আমাদের গুগল ম্যাপে হোক বা নেটে যে কোনোতে আপনারা যদি সার্চ করেন যে আগরতলা এয়ারপোর্টের নাম যদি আপনারা সার্চ করেন, মহারাজা বীর বিক্রম মানিকের নাম আসবে। এবং সেই জায়গাতে আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য স্ট্যাচু পর্যন্ত আমরা বসিয়ে দিয়েছি। এবং তার শুধু আমাদের সম্পন্ন হয়েছে সেটা নয়, আজকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আগামী দিনে আগামীকাল আমাদের 19 তারিখ আগস্ট আছে। 19 তারিখ আগস্টকে আমরা রাজ্যে জনজাতিদেরকে সম্মান দেখে এবং রাজ্যে আমাদের জনজাতি যে ইতিহাসটাকে সম্মান দেখে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একদিনে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে
একদিনের ছুটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং আগামীকাল ছুটিও থাকবে এবং মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য উনার জন্মদিনে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পালন করা হবে এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমেও আমাদের মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য জন্মদিন পালন হবে। সেটা আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু রাজনীতিগতভাবে যদি আমরা বিগত দিনে যদি দেখি, যদি উইদিন আমাদের 5 years এর ভিতরে যদি আমাদের সরকার এতগুলি আমাদের যদি করার যদি মানসিকতা থাকে, তাহলে বিগত দিনে করতে পারছে না কেন? এবং তা শুধু নয়, আমাদের জনজাতি বিকাশের জন্য বর্তমান আমাদের ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রয়েছে এবং সেটাকে আপগ্রেডেশন করে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল গঠন করার জন্য 125তম আইন সংশোধন করে আজকে আমাদের রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটে সেটা অলরেডি পাস করে দিয়েছে এবং বর্তমানে আছে আমাদের পার্লামেন্টারি কমিটি এবং রাজ্যসভার কমিটিতে আমাদের এই বিল রয়েছে, আগামী দিনে হবে। তার জন্য আমি যেহেতু আমাদের অতিথি আছে এবং মাননীয় আমাদের প্রধান অতিথি রাজ্যের জনকল্যাণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় আছে, ওনার মাধ্যমে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সভাতে আমরা কথা শুনব। তার জন্য আমি এত কিছু সময় নিচ্ছি না। আমাদের উদ্দেশ্য এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের জনজাতি পিছিয়ে পড়া, এই জনজাতি অংশের আমাদের পিছিয়ে পড়া কমিউনিটিকে আমরা কিভাবে একসাথে মিলিয়ে আমরা চলা এবং আজকে দিনে আপনারা দেখেন যে আমাদের ইতিহাস সবাই বলবে এবং জনজাতি অংশের মানুষকে নিয়ে যারা রাজনীতি করত, আজকে দিনে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারি আমাদের বিগত 5 বছরে। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने कुछ मल्टी बैगर कॉल की जो कि धमाका मचा चुके हैं अभी तक। दोस्तों, हमारे रिसर्च किए गए स्टॉक्स ने 40-40 गुने के रिटर्न्स दे रखे हैं, वो भी सिर्फ 2 सालों में। ये कॉल्स अभी भी लाइव हैं, आप इसका वेरिफिकेशन हमारी वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इसे एक स्टॉक ऐसा भी है जो अभी लॉन्च पैड पे है और पिछले 2 महीनों से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। आज उसी स्टॉक पे हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ठीक समझा, हम चर्चा कर रहे हैं अशनिशा इंडस्ट्रीज की, जो हमने 15 रुपए के भाव पे आइडेंटिफाई किया था 8 मई 2023 को। इसका BSE कोड है 541702 और इसका मौजूदा भाव 20 का है। आपको लास्ट 2 महीनों के चार्ट दिखलाते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ठीक ऐसे ही चार्ट बना था KP एनर्जी का जब हमने कॉल निकाला था। आज लगभग 5 गुना होने के बाद भी 390 पे है। दोस्तों, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है जितना ले सकते हैं लेकर रख लेना है। इस स्टॉक को 20 रुपए में कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। जैसे कंपनी से सोलर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की न्यूज आएगी, वैसे ही स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। 15 रुपए के स्टॉप लॉस को लेकर इस स्टॉक को भूल जाए। हम इसका टारगेट 200 का लगाते हैं अगले साल तक। ऐसा क्या है स्टॉक में, तो आपको बता दें ये एक 14 साल पुरानी कंपनी है। अगर आप मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 224% की सेल्स ग्रोथ की है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कंपनी की स्ट्रेंथ है, ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है और जहां पर प्रमोटर्स का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ में भी न्यूज के रिकमेंडेशन में ये शेयर देखने को मिला है। दोस्तों, कंपनी के मुख्य तेजी जो बनने वाली है उसका कारण है कि कंपनी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है। आपको बता दें कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स बेसिक है क्या। Solar power projects are not only an environmental responsible choice but also a smart long-term investment. As technology advances and economic of scale improve, solar energy has become competitive. Make it viable and attractive option. Remain as expressive of our joy as children are, but I am sure that the intensity मथानि एक्चुअली दङ जोंनि त्रिपुराहासो जोंनि BJP जों एडिसन रायजो सभाफोरा आं एडिसन दिनै एडिसन आं गुरि उइलाय माने
जे जोंनि जे त्रिपुरा सरकारनि खामानि रांल' बाहायगोन खरस फैसा एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखा हस्पिटाल थांनायखा বিভিন্ন खामानि त्रिपुरा सरकार रां होमानो काम खायदोंमोन जाय दिनै नरक जादों साइमोन खेरांबार हस्पिटाल दिनै थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दंहर 28 कोटी खालामनानै 28 कोटी सानथ्रिनिफ्राय 30 कोटी बरं जे सानमोन मन्थ्रि बिटिर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार सरकारि सामन्थालायनाय डेभेलपमेन्ट सामन्थालायनाय गाय सिमनायो जे एडिसि प्रशासननि माने सिनि कारण एडिसि नो जों रां रहकासे एडिसि जे डेभेलपमेन्ट खालामनाय आबाद मागानो आं नायो जे सरकार কোনো বের আঙুল চাপাতে থানসারে কাম করে এই বুবাকরাও নাইয়া যে থানসারে কাম করে সবাই মিলে বাংলাদেশ দিনাই বুঝকানো উপনির্বাচন যে মথা তাকুকসং জনপুর তে বক্সনগর যত ওয়ারিয়ার্স দङ যত তাকুকসং आं सानाय बुझकांनि उपनिर्बाचन दायसाखौनो माइनास बुट दियावै विकास देबरमा सार्दु ताबुकसों लांसखायनाय Sunjata yang pakar lainnya, saya kakak yang lainnya. Tapi kita coba, hai langsung kita itu, Industries and Commerce State Department ni Menteri, barang berangkat lukankan Santana Jakma Medablo. Hai sing langsung lainnya tapi kita coba, Cooperation Travel Welfare TRP and PTG Department ni Menteri, barang berangkat Shokla Choran Nuatia, Sadlo Tabu, Kumbutuk Teishiri Sirimun, Risha Yakari, langsung lainnya. Hai tabu langsung siunai. Travel Welfare Department is Secretary Baranggaran Gusang LT Darlong IAS Sadu Kumbutuk Teisha Yakari, langsung lainnya. Tapi sudah lainnya. Ini di Pandari Narwai Moto, Baranggaran Gusang Motani actually tongo ini Tripura hasil ini jong edisi wana bagian kamu kurang edisi ini edisi tentang puri wilayah mana je mungkin je Tripura सरकारनि खामानि रांल' बाहायगोन खरस फैसा एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखा हस्पिटाल थांनायखा বিভিন্ন खामानि त्रिपुरा सरकार रां होमानो काम खायदोंमोन 25 বছর 35 বছর ছিল আজকে আমাদের সেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে 63 অ্যাবভ আমাদের পানীয় জল ড্রিঙ্কিং ফ্যাসিলিটি আমাদের সরকার করেছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ঠিক সেভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে বিদ্যুৎ কানেকশন সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে সেই ক্ষেত্রে এবং রোড কানেক্টিভিটির ব্যাপারেও আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু বিশ্বের মধ্যে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের ভারত প্রায় 2 নম্বর স্থান অধিকার করেছে রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে তো সেই দিকে আমাদের একদিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের মোদীজি আছেন এবং ত্রিপুরাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজি আছেন সেই বিষয়তেই আমাদের সরকার কাজ করছে একটাই লক্ষ্য যে সকলেই মিলে আমাদের একত্রিত হতে হবে আমরা মানুষ আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে সেই লক্ষ্যে যাতে আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে ত্রিপুরাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সরকারি কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার যে বিভিন্ন স্কিমগুলো আছে সেগুলো কিভাবে সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌঁছানো যায় সেই লক্ষ্যে আপনাদের সহযোগিতা দরকার এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের যে রাজ্যের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জি আছেন উনার নেতৃত্বে ত্রিপুরাকে আমরা উন্নত ত্রিপুরা করতে চাই সেই
অনুরোধ সেই আপনাদের সহযোগিতা আমরা যদি পাই এবং সেই কামনা আমি রাখবো। এবং যেহেতু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জি আছেন, উনি আলোচনা করবেন, বেশি কিছু না বলে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। যতনা করুন কা Mereka berbeda di nakukul kopla ni pakai, tapi dekebu dan odaro, mereka nak tu kopla sekarang, dekebu di bahasa hamkrai dari di menteri barang-barang muncang dikas dia bermasalah kau ini di nakukul kopla ia pernah dipakai. Please sir. Jotono diborkan, jotono kulumbaga, Wilano তিনি হাসতেনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ জিনো হামায়াফারো এই ফাইমানদা ফাইজাক তিনি দায়িত্ব সুজাক ত্রিপুরা সরকারনি মিনিস্টার ডিপার্টমেন্ট মাইনরিটি কোঅপারেটিভ মোচাং শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া ফাইমানদা ফাইজাক তিনি ইন্ডাস্ট্রি এজিআর মিনিস্টার বরং গনাংজক শান্তনা চাকমা জি ফাইমানজক ফাইজাক তিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টনি সেক্রেটারি এলটি ডালরুমজি ডাইরেক্টর এস প্রভুজি বৈষ্ণব আসুকজাক তিনি টিটিএডিসিনি যত আদংসং এমএলএ ফাইমানজক ফাইজাক যত দফানি অকার বরং মানে খা কুফনি হামজাং মুঞ্জাফারৈ আं কবিটি সাগলাক তিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নরনপুরা ডিটেল থানায় হাইকোনা ডিপার্টমেন্ট আं যত আं কিতা সুকুরবৈ থানাनि চেষ্টা খানাय হাইকোনা টাইম কইনি বাगै आं যত সাইমাংলাক তাকুকে বুকচক তিনি যত দফানি তিনি যারা ফাইমানজক ফাইজাক যত যারা দফানো লিগ খাইতংনাय rok নরং মুসুক হাকসাল ফাইমানজক ফাইমা bagै বেলাইনো হামায়াফারো তিনি নরংনি জরা খিবैफुनो তিনি सिम रिंगाबाय नरक मानजांमा bagै नरंनो पाइफुलाय हामबाय आंनि डिपार्टमेन्ट जों दिनै दफानि bagै बाहायगे सामंतांनाय दिनै दफानो बाहायगा आवलिनाय जों सुकुरबै सालायनो bagै दिनै बर'नो तमा खायदायथ' तामा खायलांनाय তিনি জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যে কোনো স্কিম প্ল্যান যদি থাকায় আনি তিনি জনজাতির বিভাগে কোনো ফাইলফুনো আলো ফিরোগির হইয়া বসাও যে নামানি নং বিভাগে নং বুকুং বাড়া বিভাগে যে খাইয়ে নামানি 35 বছর ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে তারপরে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য হওয়ার পরে তিনি বড় টানে উপর খাইতে হয় বড় বেড়াটা বড় কথা দফানা কবিনা bagै মনি bagै যত দফানি অপরাধ হতে আসুক দেশে আলো সাজাবো আমাদের bagैनो তিনি যে এলটি ডালম দিনতে আনি দায়িত্ব থাকা যে তিনি যত যে সমাজ বেলং খাইতংনাय rok সমাজ দফারন যে নাইতংনাय rok বর্ণ তুই চেঙ্গা সময় আসুক থাই দরকার কারণ সরকার তাই সমাজনি বড় পর্যন্ত একসঙ্গে সামন্তানিয়া হয়ে তখন কোনোদিন আগুন লাগাই মাইয়া আমাদের তিনি বড় স্থানুক অনেক জায়গা তুই নি প্রবলেম নুকাবো লাভানি প্রবলেম নুকাবো তিনি বড় তাগুবো
শিক্ষা দিকেও তাও আমায় আনতো আমার এভাবে নরমত্রী যারা সমগ্র যারা লিখ খাইতে হইল বড় আমাকে বড় কথা নবা তোমরা খাইলে না মন্ত্রী সবাই পাবে নরমত্রী রিংমান কারণ আজও বই সবাই শুক্র বই সবাই আমাকে কোনো বিরতি নিতে খরচ না বই মাইয়া বহু বই সবাই নাই সে কত পর কিন্তু বড় আত্মবিতরা তিনি তখন বড় তোমার খাইয়ে না নরমের সাজেশন মানব নরমের সাজেশন মাখাতে নরমের যে সাজেশন মাখাতে কাম খাইতে তিনি বড় আবগুলি প্লামন তিনি বড় এইভাবে তুমি ঝুঁকা যে চিনি ভারত যে দশানি শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি করে ও দফা করে দিন আবু নেই দফা আবু একমাত্র শিক্ষা আমাদের শিক্ষার উপর দুর্বলী হয় নাই শিক্ষার উপর যে দফার শিক্ষা অধিক আবু ইসলাম অদফা আবু নয় আবার বাংলা কিছুদিন নিবিষ্ট আছেন 35 বছর থাকেন ছোকরা অবস্থায় আমরা 4টা স্কুল ছিল তখন একলব্য স্কুল তিনি সরকার ফ্যামিলি পরে 17টা স্কুল কোথাও তুফা একলব্য স্কুল কাছাই স্কুল একলব্য স্কুল 480 জন চেরাই খরাই পরিমাণ ঘুরেছিল 240 তমানি যতন ফ্রি এক 2 মাস বেশি করো 6টা স্কুল কলেজে চালু খাইটা একলব্য স্কুল 6টা স্কুল তার চালু খাইয়া থামতো 6টা স্কুল 1-2 মাস বেশি চালু খাই নয় কলেজে প্রশাসন চলিত প্রশাসন চলিল সেটা ও 6টা স্কুল চালু খাই নয় ক্ষয় ডিস্ট্রিক্ট 2টা তারপরে যাবো তোমার জম্পুজলা গাবর দিব খোয়াইল আমফর কাইসা তেই মঙ্গিয়া কামি কাইসা যাবো তোমার কর্ম বর্ণাছড়া মতিহাই 6টা